flip. Okay, front flip. Wow! Uy, Chay, ba't ang dami niyang alaga mo? Maricar. Agoy. Sana all. Uy. Hu, 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 hu. Wow! Wow, 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 wow. Na, okay. Oh, shucks. Oh, you wanna go around now? Wow! Oo nga, 1K sana nga, no? Ayan, nag-50 na. Nawala na. Nag-50 tuloy. Nag-1K, nag-loading, ma'am. Ay, nag-loading. Ay, astig ka na yan, loading na yan. Whew. Ah, ano yan, nag-loading? Oo, nagbaba. Ano yan? Chay, parang sira ulo. Nag-loading sila. Wala nang... Hello, Ilonggo channel. What did you put in there? Astig. Sana all. Ay, nag-loading. Oo, nag-loading. Biglang umina yung kuryente, ay yung internet. Kala ko si Chay may magic na, uy. Whew. Sardinas pa more. Ayan. Hello, Ilonggo channel. Sarap kaya niyan. Sardinas pang mayaman dito sa abroad. Pag sardinas ang ulam mo, yum. Kaya ano yan, kanya-kanyang perspective lang yan talaga. Hello, MJ. What you doing? Pag mayaman pa rin. Uy, masarap kang sardinas. Ako nilalagyan ko ng ano yung malunggay, yung sardinas. Oh, tapos nilalagyan ko rin ng ano, sotanghon. Yung nilalagyan ko ng sotanghon yan. Di ba masarap yan? Favorite ko yan. Nako. Tapos mainit na kanin. Sotanghon saka sardinas. Oh, yum. Galit-galit muna tayo pag gano'n ang usapan. No? Yeah, because there's a lot of bug now. Yeah. Wow. Okay, one more. Wow, not touching it? Nice. Odong? Ano yung odong? Ay, hindi ko alam yun eh. So, may umuulan pa sa Pilipinas? Ay, sa Manila na lang? Binaha kayo, Maricar? Hello, MJ. Manila ka ba, MJ? Wow. Wow. Oh, so parang ano lang din, parang sutanghon, 'di ba? Ganun din, sutanghon. Parang pansit pero manipis din. Salamat sa thumbs up dyan, guys. Hey, do you follow Pet Daddy? Oo